Nga ai ho fakifai sarika kama pulong ci ufing gago. Ira ko suano mato asay. Anu ati hai kurungu hawi maroanay ko lipahak. Anu matumas to ola hawi matungalay to lihalay. Lulu nanang numita ko niya to tihaw chonghoy. Uya 市长no itinay tay jiu chi fu zhiqiang hawi inachira iray ko suano mira. Iko tu 5 amihetsaan hawi wa itini itay jiu aparwa tunia huapo hoy sanay ko suano mira. Itini itay jiu aparwa tuninan hawi wa itini iholi amilmag tuninian. Usakat haira apaici tahinia ipai isu gura paici sanay. Maparahci kunyat mak hawi wa matan tu tahini upai ku paici sanay ko sorira. Pakai ni ay tunay ertai cempa hanana almak hawi ali hay hogo bundai o sakari-zari cai tuninian. Nohati ni satu hawi arumana atam tawi irai kuswar. Itini ay kingko amin ang apaici hawi urisok. Ama ta'rif hogo tusa arufot apaici hawi wapasata tusa apasinto sanay kuswar tuninian. Mansa o minang ay tupaici itini kingko tuninian hawi maraw-raw farusura samaan tutu ikur almak sanay. Itini ay sincu kutunya cupe waya tayen kerji hananay akufa itira iray kura cincun kerji hananay akusi tuninian. Inacira hawi para sawata nira kumatayaray atam daw tahinay turu atatam puro atam tatam lawain tuninian. Itira hawi iray kutusa puro ira kupito atatam lawan ukita ufinatsadan. Satu ay unay tinay sincu ufong atayan sarikaka tuninian. Suasa ku salika ka hati niku para sawat mera tu katayaran numita hawi hatu ya misam sama itu pinacatan sanay. Itini hetu irai kurat cai asalika ka to hati ni ay awa ay ku katayaran numira masa nukai hocing ra hawi misa ari ay tu tupai ci I wina numira tuninan masa wina numira hawi maketer tunya sambat semak tuninan nauhani cai katayar kisu sanay masa inasira paswara nira ku kincat. Uya kincas hawi taini rumaan mira amilmak ami hapinang tunia lemak hawi nenengahan upariwan gura kincas tuninian mansa uya fainan hawi ilai ku pikapuri numira gura si huana sanai gura pikapuri numira maketer gura kincas misam sama itu finacalan kunia lemak sanai I aya no tu sapulu irang falu ametsa ana hawi itini I kalingku I pusong asalikaka Taini ay itaipak haya kita o misa amisay hanana sarikaka. Taini itaipak hawi misikitang samira kutaya nangla itini haisan misikitang. Itia hawi mapakuhats kuda sikitang tuninian. Haya asarikaka mapatay itia. Ikur satu hawi waya mapatay ararumaan. Usefu hawi cai kaliput ko urip nangla cai ka. Apa ini tupai si tu saka urip namira. Unian hawi hapinangan umita minanang tuninian. Nanay usefu tahanini hawi iragunamu api. Pananang apaswa tunia lemak. Uya mapakuhatsay misikita ngay itini haisan hawi tahanini tu sa pulo irakufaru to mamihsaan. Itira hawi alihay kung mapataya sarikaka no misa amisay umansa uya kiing ci icang parot hawi. Suarsa tohati na ito hawi arumana mapataya sarikaka no rarumaan hawi tahanini awa ay hukupi parang no seifo tuninian pati ko orip na mira sanay. Mansa nanay usefo numita hawi kafana at nermak painin sang mirato sa kaurip sa kanay ng ra. 今天我们市府公布了这个所谓的救助服务计划，除了罹难者的遗孀之外，连当时的矿工也可以申请补助。但是作为一个民意代表，掌握不住这样的一个资料，怎么样帮他们服务？尤其是原住民资讯取得很困难，如果你没有彻底的通知他们根本不知道这个已经有是最新的计划哦。这些家属们，大家散居各地，大家也没有办法做互相的交换意见，或者是集体的表达，因此我们这次的这个追思会的目的，也是说希望让这个所有的这些遗族们，大家能够重新凝聚，大家的共识，那也一方面也了解目前的这个办法的内容。
Mapakuhat kuda bisikita nga itinihaisan umapatay hawi 70 ira kutusa atatantawan. Usari kaka numita umisa amisa hawi 30 ira kutusa kutamdawa mapatay itu ninian. Tahani ni hawi awai ku sapa ini no sefo itia hawi irai ku pakingkingai itini sefo tahini ai itien ui ku paisi itu ninian usefo ku mikwandi ai itu nia paisi. Nikau lira cai pa ini en kuya nalikuran bapataya asari kaka araruma anang ira pasal sahoi tahani ni awa ai hoko pipadang no sefo sanai. 都没有什么，没有补助给我们啊。什么政府补助的那些海上煤矿发生那些事情也没有啊。 Ira kurat sa amisa asari kaka pasal sahoi tahani ni aca ai hokam pa ini ku sefo tu sa pa ini tamianan sanai. Nikau lira itini simpe sa sefo ne sehoi ji waya kerjang hoi pasal sa. Tu meh cacaan hoi irai tu sa pa ini nam apa ji tamonan sanai. Sama anai ku ne mak hokini irai ku research irai ku kekak sanai. 这个款项我们都有专户管理。 第二个，这个款项是持续在发放。那第三个就是这个款项在规定，在98、99年开始可以动支之后，我们才另行动支。 Mapa ini ay kusari kaka to paisi sa patao hokini. Masa uya keing no may tahoy iray kurungo sumya to sefo haripinangan kunya semak kanila. Paso sa kusahoy si hoy. Tohati na wa ira kura kaiki nunyam nasa opo to sarika ka amalari cai. Nohati ni sa tohoy upikiningan i cangranan tuninian masa itina i kirung tunya fan i tingke hananay a mikining atau arumanay a tamdaw. Ufing pingi. Masalah itu pakainya itu ya mapakuhatsai hananay a misikitanga itini haisan tuninian. Iti hawi intini tu itirifi ali haiko paswalai ali haiko pawacaya itu nia lemak tuninian nau hani ali hayai ta tuko mapataya asarika ka numita tuninian ali haiko mararumai aruma tuninian masa iti hawi ali haiko citanengai a sarika ka numita mafan ai tu harateng hawi satapang to aparual tuno yencu min hananai a lemak. Uya mapakuhatsay a misikita nga itini haisan hawi itaiwan hawi talalihaya a mapatayay itini katayaran tunini. Nauhani uya sabi umpang atusya hawi tsagasungira amisuot mansa matfaray tunini masunto numerako tensin tuninian hawi a iraku namar a mapakuhats tahanini hawi tusa puro irak faru a mehetsaan kunetmang tuninian. Mansa uya bisikita nga no atini hawi tahrul tu amamin uya iti ay ho mapataya a narikuran mira ararumaan hawi maharateng nunia kuner mak hawi mararum jangra. 怎么说呢？那时候我38而已。我那时候在28岁，我孩子都还小，还读国小。哎呀，那我老公好像30岁，当然会痛啊。 对不对？ Kuya pauhan niya pisikitangan hoy matiri hoya to ya haisan pengkwang sana atiri tuninian. Nikau liran hati ni hoy maparalpay to kiat pong tuninian. Nanang hangkura no itia ay ho asasing amhapinang ko katayar no sarikaka amisikitang tuninian. Nikau lira haratengan numita onya mapakuhas ko na pisikitangan hoy maancingay ko katayaran numita hokini haratag usefo hoy bakaratag mitlipo to orib no matayaray tuninian. Itini Taiwan hoy orib numita o yenso min hoy itia ho tahati ihay tuninian umasam-samay utarapuneray ko sa kaorib numita hati ni ay ko haratag no itia ho mapataya sarikaka to ikur ararumaan ra. Ufing pingi. Itini ipusung tunia kakazawan ura murunus hananay anero itira ay alalan hawit hanini sa ay ho kanga ay no hani inasira taangay kural ira kura falios hawi ma
le maalor ko raran itirai asarikaka tahini ni cai hoka sanga sanai mansa tara omah tu sangra awa tu kuraran tuninian anu tara cuat tu hoi cai tu kanga aiko rakat nuniam sanai mansa irai tu kurungu sumya tu sefu tu cingko siu tuninian paca of saku cingko siu hoi awa aiku paici ira kura paici hoi jakata tulung a misanga tunia tak angai a kaarur apran a lalan sanai. Itini pusung tunia kakacawan uya murnus hananai anyaro itira ay araran hawi cai kanga ay tati iya kutusya arumaka tutinian mangarufai utam rau tati iya kuraka tuninian masa maketor to cingkusyo cai kasanga an kunia raran sanai mansa awai tukurana numniam tera umah tuninian awai tukurana niam amisanga atau hoso no nanum sanai kurapala san satu kali semut satu wawai kutuvai satu apakah ini rumakat tukang ay kuralalan yam. Hajaja ira sa karmakatan nanom. Mapurar ako na karmakatan nanom. Ulah daw nanom na sa nanom nunyaro. Itinay mununo sa anyaro araran hoi maoran hoi maaruray tuninian masa arumana asarigakay inarikuran nunia tempin avalios hoi iray tuku pirungos numera tu cingkusyo kalikin amisanga kunya raran tuninian pacaof sa kucingkusyo hoi awai kupaisi sa bisanga tuninian masa talio sako sarigaka pakairay mara ay araran arumakat. Tatih tukunalan awa tayo niya minang nang asa. Sa inasira ira nasira sakatay ini meneng ta sa iwali asa sakatay ini tahan satu kakahay kira ay nohan unalalan yam tunin keter sa kami manahan to ku pananuman yam matatangku tatayan tunin yan ako paitsi sa muswanira unsa sa kakahay mi sinsitani i kafafaw i minghoy 他们现在使用率不高啊，主要的用途就是用在他们部落的点自来水的那个水源头清理的部分。但他那边有替代道路啊，他那边有2条替代道路都可以过去，所以景象不修复啊。 Usarika ka hawi paswa pacaof kucing kusyu icingranan hawi makater tunina nauhani macarai kami upasata ayat tamtau nikaulira tati ku raran nuniam tuninian no hati ini satu hawi macakat ku aca nusimar tuninian api taliok tamiran apakera imara ayat raran arumaka sanai nanai usefo tunina hawi bakaharat untuk inyaru ayat lalan ufing piengi Itini isincuku dunia jensi oya sinle hanane anero oya soiten anero hoi itirai apala satu ay unum yencu min hanane apala inacira hoi maarau utamlau itini ipara isra numita hoi patirengai turuma tuninian paso asa kucing kusyu hoi itini isefu hoi cai hoka mihai kami apatireng turuma itini ipara nu yencu min anu iraku patirengai sanai taira sa ami hapinang hoi coai kuita u yencu min ku patirengai utao ku patirengai tuninian paso asa ku sefu hoi upatra cai umararawai kura pipatireng nangra sanai Itini sincuku dunia jensi oya soiten hananai anyaro itini umah itini para numita uyencu min patirengai turuma pasoa saku itiraya sarikaka oya patirengai hawi hatua patireng tu fiu tuninian sanai nauhani tati hai kunia lemak tuninian mansa itiraya sarikaka hawi marau-rau tunia lemak 因为他开始在整那一块地的时候，就因为那一块地以前都是梯田呐。 然后就把它整平，然后乡公所啦，监察院那些委员都上来看过了，是完全是不合法的。因为他底下的人，连那个叶先生那里的话，本来以前是泉水，哦，他们都可以生喝。现在的话，就是说他现在目前是他还没有在使用，哦，万一是这个房子盖好了以后。 它那个花盆子排出来的水，一定会经过那个地方，对，会影响到下面的住家。到目前原住民的地还是原住民，你如果说有外来的哦，你还有他们很多变相啊，经过原住民的朋友啊，有时候用金钱方面的说我这个继承以后，先反正要先挂到你的名下，是这样啊。 其实，在运作的是平地人啊，
我们也不能说，这个土地他们既然说嘛已经到他们的手上，他们要怎么去运作，我们是不懂了。我们目前呢是这样子的，他们这些平地人的做法，我们这边很多人看的有点不顺眼了。Uya patirengai sa tunia rumah pasol sa hoi mitlutuan yang kurika sa patireng tunia rumah sanai. Sa ali antu xioming tuninian hoi sor sa jingla zaika ara numaku sanai. 因为我地籍图没有带来，我有地籍图的，啊，这个是属于真的是私人土地，它从上面这边你可以去测，到那个叶世德先生他们前面那一块都是属于他这个地主的，原住民地主的，啊，你这样搞的话，我们很难施工啊，我们变成说我们尾款收款，我们也就卖，你就是要给我们方便，啊，我们这确定不是建庙，我可以100%跟你确定。Paswa sa kucingku siwa hawi unya para tuninian hawi patireng to rumah upatra cai kuninian mansa litofucan to no sefo no shinjuku inachira no hatini sa hawi mi pindiao haza patireng tuninian mansa witira o yenzumin hanana hawi patireng to rumah mising si tuninian ni kaulira ura perlangkang hawi paswa sa milutuan yang kuliket sanai。关于该笔土地啊，就是有2位比丘尼，然后就是来询问说。盖那个农舍的问题，然后可是我日前又听到说有民众啊，就是当地民众是想，就是说，在讲说，他们要盖寺庙，然后因为那个比丘尼他们来问的时候，他们就是只有来询问他咨询而已，然后就是没有带那些土地成本跟地籍图，所以我都不晓得说该笔土地到底是谁的。该笔土地是在99年度的时候，应该在年底的时候，他就是因为有。他未经主管机关的申请啊，然后就直接擅自就开挖整地，然后曾经被新竹县政府开罚过，对，威水保法的规定。Itini para Israel numita patireng to ma hawi wamesing si ira kupi xiuming no sefo nga ai uchingko siu sa to hawi daira a mi hapinang sanai manza uya nongyen ke a keyen hawi paswa sa jingla unya patireng to ma itira hawi upatara cai kunya lemak sanai. Ufing piengi. Itini mafana kita sarigaka. Anu ni maamaan tu kita hawi lu'un numita kuli ke sunu sefo nga umata tulungai. Pahanahan ho kita akadawra suni patatikur.气象格外的异常，造成很多农民的收成还有工作影响甚巨，所以希望有精准的气象报告来协助我们农民。气候对我们渔民是非常的重要，如果气候不好，我们渔民出海捕鱼也是会有非常的危险，所以气候对我们渔民是非常的重要。气象呢，对于防灾应变的工作是非常重要的一环哈。那我们很高兴的可以跟原民台还有气象局一起合作部落气象的一个发布哦。我们相信这对于族人离灾减灾是非常有意义，而且非常有注意的一个工作。气象局尝试要做小区预报，已经经过大概13年了啊。那经过这段过程里面，我们也跟学校团队合作，也跟美国气象局合作，共同的去引进了一些小区预报的技术。以非常高的解析度2.5公里来讲，在台湾很可能就是从这个山头到那个山头的差距。那这中间其实气象上面都会有非常多的不同。那气象局会持续不断的开发新的技术，增加观测，希望未来能够透过观测进行了解之外，再做更精确的预报提供给大家。我们呢在高山有
建立很多的观测站。那这些观测站呢，基本上可以量测到一些背景的温度。我们如果说从这些背景温度做适当的推估的话呢，我们是可以推估到每一个部落的气温的变化。由于大部分的原乡部落是在山区，所以呢在防灾跟离灾这一部分呢，我们觉得更是重要。一般的气象网页或者是不管是国内或国外，都是以行政分区来看，很少用文化分区来看。那我们这一次呢，在做原民的气象网页的时候呢，我们是以文化的角度来看，所以呢，进入我们原乡网页可以从14族的分区去选择你要去关心的哪一个原乡的天气。住在原乡的族人，不论是上山工作或者是出海捕鱼，气候是很重要的关键。原氏族语新闻在这里提供山海气象给您，请你锁定我们的节目。Patatikur haja kita aminan tunya sanu amisai asimpun solinto upara palaan unya kitiraan umita hawi macalai tu maulipai atamsau anu ta'alif tuko pikai kong numita hawi irai ku pisi ayau numira itini ititanan lulu nenengan numita kunya pulo jaudian. Uya itini ai luntu na untuk kai hawi irai kucitan ngai agak mangai numita daerah amisangka upunung jingra uya ci jiangzi zonggu ngangan numira mafana ci taneng jingra ami untuk masang ayai ku tingsu numira ni kaulira itini pilifet numira hawi maluka ai jingra sai ku satu hawi tati ia tu jimira ami rifet ami siai ni kaulira cecil kakutu ikur sanai. Uya 南岛文化艺术节hananai a aisang hawi pohayan kuna itinai tahsiti Solomon atuna itinai Filipin atuya na itinai Malaysia a koka tuninian taini a mihomong tuninian itini jangira ipusung tunia tai mali anyaro uya ralauran hananai anyaro uitirai a kamangai hawi Muhammad tu kaira numira itini aparatiu apakro saikur satu hawi paini nira tobah ami si ayaw ami ritemohi cangranan. Uya nongye ci no sefo no takau hawi inacira itinaya paliwar tohci no rusik no rosai nangra tuninian. Pohai nira kuya marahliwa asari kakaci jiangzi fong itini aparatio a pangkapah to aro tuninian pakai nira irahio aparatio ko makapahai ko itina itakau apara a miparomaan arusai sanai. Uya sefo itini zuwai ci kucong hawi itini ay aparatio apa aisa tu arumanai. Tala fa'let ko rumiat hawi mapir ko arumanai ni kaurira usai siat hananai a mato asai nukuritingan apinangan hawi mafana samira pakai niya tura papa nutalo unya zipe cao hananai hawi kaanan namira tangtangan numira anengar kunya kaan kunya kuhau numira tuninian. Pasoal sa kumato asay hawi wahatinya yung ayay karaucian hawi ng ayay mifasaway to faalet no tatirengan utamlaw sanay. Kucingko siyo no kalingko ay hawi inatira iray kurasa paini tunya fukang hananay apaso tuninian uya kiking kay paini anira ku itinay kalingko uratu siya turanan hawi umipapakalitsa itunya mapiipiiway utati hay ko tatirengan tuninian pakalitsan tunya paso hawi nga ay samira tera ipitilan tera i pisakayan turusil tuninian uruma sa to hawi itini kuratu siya u itinay jian itinay sinsen atu itinay siulin asarika ka hawi nga ay tera amikalis pakalitsan na gisto a tara chua Hey ya ho hey ya ho oh hey ya ho. Uya kiking kay hawi tunya mo tep ami hatsaan wapa ini tu tsaya suot aya paso tuninian to mapipiway at tamlaw sanay sa ayaw itini kalingko tunya cingko syo pa ini tu tsaya paso tu itiray asarikaka pa ini kuya limin jiao yang yen samira inasira hawi pa ini to
为的来阿萨里个好伊伊拉都个比卡里站努米拉阿马萨达。假日它也可以服务，那晚上夜间它也可以服务，而且这些功能是可以让这个轮椅族的朋友，那他们可能有这个要购物、要休闲旅游的载送，那可能他想要去访友、想要去聚餐等等，想要去图书馆，那有这样子的一个功能的服务，就是打电话预约，就像搭乘计程车一样，它的服务就来。我一定以格林国呀里面教养院好伊。Usuran nila kumamot pa salika ka satu ayo mapipiwai mikali tunia pasu tuninian ataini ikalingko taira zamira amirarakat miaca turusil tuninian paswa sakia mapipiwai hoyo sayawe ho apikari tuninam taini a makat sanai。哎，第一次来，哎，你会想要买什么？买那个化妆品。化妆品啊？哎，有没有很开心？哎呀，有开心。Usapa ini tunia paso hawi satu ayo itini ai kalin ko mapipiwai a sarigaka samira ko saya a mikali tunia tosya uitini ai kalin ko itini ai jian itini ai shinsen atini ai shulin sofong a sarigaka usapi kali sunera taini ipitililan taini i katayaran taini i paisingan tuninian Ulalaya satu hawi atau pahana-hanan ngayai sapi kalis nangara taira ipi salamaan, taira ipi acaan turusi tuninian, rumah satu hawi taira ipi paisingan ngai ipi kalisan kunia pasu. Ufing piengi. Itini kalingku tunia syukuransi hanana alu hawi itini tatehe numira irai kura kanafalah aluma tuninian ya ayo nuturu a pulu amihcan hawi irai kura cacai asalikaka itira sanai simira a mikiruma tunia kanafalah tu aluma tuninian hatini ai kurip numira turumi al hawi mikirim singa tu lateng tu kakaanan numira cai kami kihatia tu arumanai ko olipira. Ikaling ko uya fakong anyaro uya rui kang hananay alalan hawi irai kurat say kanafarah a rumah tuninian itini sanay si malu a mikirumah tuninian say kami kihatia to romanay. 以前那个东莞做的时候，那个工作哈，放假到那个咩，把张子那个不什么啊，等哎呀，东莞，今天是东莞那个表演表演。 Turu pulo to amihetsaan si Maru itini a pakoyos ko orip numira nohatini sa to hawi mariteng cingra toro me ame a taini ay arwa amikavos miputing tararutok amilatrateng cingra to kakaanan niya to rome ame a tuninian ucing ko siyo sa hawi irai ko sapi patlahaw sapi patang numira mansa painian cingra to frafras to kakaanan nira. Mata itu tanda. 就是你是外面拿的那个海球是吗呢？像公说海球。Itu puro ira ko sapat ko saan ni Maru tuninian. Itini cingra haw mikiruma awak kutingki awak kaso tuninian. Matia o nukuritung ngano no to asan ko orip numira. Maulah cingra to para paraan masa itini cingra a mikiruma hawi tahini ay to turu puro amin saan. Cai ko sa pidia saw cingra. Ufing pingi. Itia hoya ofeili hanana afalios itini ikaling ko hoy malu ka numera ko itiraya anyalo mangalo fai tunia shulin tuya thongman hanana anyalo hoy mali le ko rutok tuninian masren taini inyaro masa itia hoy taine turu puru ira ko nam a sarika ka no talu ko hoy masren tura amapatai tuninian irai kura tsa afucing ka jisong lame hoy chai ka patai jingla itia jingla hoy satapang ami saimer ami lemak ami mau mah tura omah tuninan hatini hoy ma ka pahai tu kura lutok Itini siulin tunia thongban anyaro irai paroma ai to kimcham tuninan utaro ko ungangan numira jisong lame itia hoy satu ai tanutai hian mira aparuma kunian parumaan mira itini ofili hanana avalios hawi masrenai ma lafongai ko sarikaka numira upainai numira hatini jingra hawi tsai apalire to taturu awawa numira 因为我很喜欢保留这个祖产就对了啦啊我想说牺牲我们自己的一技之长啊从那时候我就在90年那时候我就开始耕耘这个山坡地 不要去送南面好
mi paruma jinga tu kincam tu ninian paruma hasatu kafe paruma hasatu sakura jingra masama kapah tu kura rotok anti haiku mi paruma nira unarura ya numira kuninian. 因为我的器材不够啊，我就摘来的咖啡豆呢，我就用把它倒在里面之后，我就这样子打到咖啡的那个皮都剥掉了之后呢，我再拿出去外面清洗啊挑壳。 Cisong na me hawi ira kumi parumaan mira haci hawi cai ku sapi paliwara jingra waharateng no mira hawi nanai tani ku para fangai hawi pa ini no mako ngamafana samira wahatini ai ku nalulaya no mako sanai ufing pingi cita nengai to cai to ku sarikaka no mita macaslo itini ikaling ku tunya fataan irai kura cicai amarara motlai asarikaka taini ai samira itakau taini itakau jingla hawi joy kumanan ku katayaran mera misa siufai jingla tu kakanan tunilan satu ayu pakai ni ai tu numita umisa amisa hananai ku misa cacakan mera ngah ai tu bisa siufai ra itira ikalingku tu ne fataan oya tafalong hananai anyaro hawi irai kura sasaji wang fusen atau fafahai numira hawi misa cacakai ku urip ku taya numira cai katarau turunai no hati ini hawi itini ai takau tu ne chen zhen qi hananai apa siufai tu ne misa cacakai tu paliwar tu kakanan unanaya numira hawi anumara ku sarikaka hawi kata ini bisa siufaya nuniam sanai 这个都会区原住民开的餐厅会比较少，而且比异国的好像也比较少，但是大部分的原住民的几乎都是在做我们原住民的风味餐居多啊。但是我跟老师学，就是学这个意式的料理，就想要在这个都会区里面打拼。 Uya jiwang fusen atau fafahin numera hawi camira tatu sakumi tangtangai wawa san mera fafahin hawi camira kumi seki ai tunya sasiufai nangra. 然后这个是同学帮我画的，然后这是我这样，然后每一个座号都画不同的风格。 Paswa sa jiwang fusen hawi no hatini irai tukunya hatiam hawi hatunga ayat tuku urip nunyam marura hawi cai katarau kami sanai nanai ikurut hawi nganga ayat tuku pasiasiu fai nunyam aruman kurafang atainia kumaan sanai ufing pingi no hatini hawi irai tuku pihapi nang icaka cua ai anyaro ko kang ayan urip no tamlau sanai 我这个在好一定的新竹市，这个都是好一定的澎湖都里呢，这个都路马扎来都一定的新竹县上来，我呢他都路年路关都里呢好一我爱个罗里布他们老上来，说了啥一定的新竹市，俺我爱个罗里布他们老上个好一那话呢，一定的好一里还有个我爱古法都里呢。 当angay ko kufa tu nila hawi ira ko pili tanan tamlaw ati hay ko pai chi hawi ngai ko orip sanai kuya jinji riba hawi ira ko pi happy nang mera icho ai anyaro ko tatlang ai orip no sarikaka itini ai shinjuku ko tatlang ai tuninian itini phongfu hawi osaka to sa jamira tunini uitai pakai sa hawi taini ai kai ko osaka mo tep jamira itine yunin hawi usaiku raitu itira itine sunjuk ba hawi ngayai ku kinzai mansa uitira sarikaka ngayai ku namira orip 在公共建设的部分，在智慧网络的部分以及在教育、在社福的部分，我们做该有的努力。 itine ikarin ko hawi usaka sapat mansa ya县长及副kunci hawi taini ai amir hayap tunya sapaka ora tuninian suara sa itini kalin ko unya raran kutatlatiti hai sanai 交通的不便也会造成地方的这个就业率没有办法大幅提升，产业要进驻也是相当的困难。当花莲能够有对外有非常清楚的交通能够联系的时候，我相信花莲会成为台湾的骄傲。 Uitine itai pak hawi cai kanga ai ko orip nun sarikaka mansa usaka faruk sangra tuninian paswa sa sarikaka mahati ni hawi orip nu tamlo chok pakai ni ai cai paici ali hai ku paici hawi anu tati e ku orip hawi cai ka ora ku sarikaka mansa unamira aharatang hawi nanai pakai ni saka orip nu tamlo pakai ni pitire nu ka mangai ku maharatang ai nu niam sanai ufing pingi
sama anan numita nga'ay ko urip numita aka alihayan kurungot tahan-tahan ho kita aka torso ni patatikor. Patatikur hatsa kita amin nang tunya sanu ami saya asimpun tai ni tu kita tunya Thailand itira ai sarika kahoi inacira irai ku parual pa arau nang rato mi tuan no sarika kan mita pangangan hanumira kunya acang hoi unya parmel hananai itini tunya acang tuninan hoi nanai ma parmel ku itina i Thailand sarika ka ma parmel ku tainya i Thailand amisaram ai makacat saya tamlau sana. Kusefo no itinay Thailand iray pipa ini numira to mi to anumisa amisay hananay amafana ay mi to araw to aromanay pangangan hanumira hawi uya parmel hananay nanay maparmel kuya mauripay itini para numita mangrufay itinay Thailand tuninian hawi nga ay ko orip sarikaka nga ay ko pinendang numira to sama anay ko serangawan. 18件的作品完全都是漂流木，沙子、米糠都是台南就地取材，像原住民就地跟自然的关系的艺术的展演，可以让台南人分享不同的文化、不同的价值、不同的创作。Uya cirupi suana hoi pasaraka itu pakai na itu nupara hanana mi toan uya citafong kahti hoi irai kumnya pasarak tu saparmas. 漂流木创作，我这一次是强调了薄的极限，就是漂流木薄的极限，然后去表达风其实也是非常的锐利。它隐藏在内心里面的一种期许，中间这个晕朗就是一种祝福。希望他的祝福是可以被往外扩展的。 Soy kumito tuan aja ko sapa ini pakai nian haza tura ika ami neneng tu sama anai ko orib nunen mito to ay asarikaka unet mak hawi tahini safa tu safula safa tsa arumian itini ay itai pak asarikaka tu isa so ay asarikaka nanai tani thainan tuninian ami neneng to mito to anumira ufing piengi itini ikaling ku hawi itira sarikaka irai kurungu sumera nanai pa araun kami tu ya chimi sang tu hananai mansa rungusan ira ku unhua ji tuninian nikau lira unia chimi sang tu hanana hawi itini ai tailio tune Beijing ku kong kunean mag tuninian hatini sa hawi sasama anan kunya mag sa hawi pohaya nira kuya mitsukaan ya mitulungan mitsuka anan na mag tunina hawi itini ikaling ko sa ayaw pananang to arumanay
Uya itia hoa micukaan uya cimin sang hertu hananai hawi micukaan ni lagu itia hoa pamisa syufaya apaliwarai utum mauripai atam lau itira tuninan amahapinang wahatini ai ko uribnu itia hoa atam lau. 这个《清明上河图》真的提供我们当时北宋800多年前的文化、教育、经济的一个盛况。 Uya cimin sang hertu hawi nangan itini Beijing kukong tuninian itini ai ikalingku asari kaka sapina nengau tunea micukaan tuninian mansa rungucan niraku unhuaci itini kalingku pohayan nomirakia hakaseci linren te tuninian nanai pasarakan kuya micukaan tunina cimin sang hertu hananai apa arau ku itira atam lau. 那一直都没有公开过。那这一次呢，刚好高雄的那个展完了嘛，那林教授就觉得说，哎，他已经年纪很大了，他觉得他收藏了30年，他很想说，也许可以公开展出。 Uya mitulungan cimin sang hertu hananai hawi itini tahini ai turu pu agro puru micukaan tuninian masa itini karu poukuan papasalakai tuninian. No hati ni paaraw hawi nanay anucima kum aurahay ngay tayraa mineneng tuninian. Ufing piengi. Uya pulau cisi hananay ika tuninian hawi umanan ku imi umanan ku misuara numira. Mitililan tunia safa upito mato asay. Ura mato asay hawi faru puro toko meca nira ali hay toko mali dari tengay tuninan. Inacira ci utofay samira hawi mitaliok samira itini Taiwan tuninan. Hati ni ay kunia ratu tunini. Mansa mafana kita hati ni kupinangan no mato asay hawi nana uturut numita lulu numita. No hati ni sat hawi mapasarak itini Korea. Tunia fusan hanana incan hawi itira mapasarak kunia ika. 那一阵少年的时阵，我拢早去环岛，一年拢一定一届。有一届我阿嬷光景足水的，伊心情好讲，东啊，我搁咧载偌久，咱要环岛搁载偌久。我也是讲，我80岁若要死，我一定搁载。 I ayaw no lima mehcaan hawi iray kusafa unma mato asay falo puro toko mehcaan nangla. Mi ciutufay zamira hawi mitaliok to Taiwan tuninian. Nikaw lira tahanini lima to mehcaan hawi taturo toko mapatay mato asay tuninian. Itini kutmak no mato asay hawi apa-api nang titanan. Kuto numita ko pinangan nangla. 团长讲了一句话，他说：“追求梦想的时候，你会忘记自己几岁。” 父母的钱有台湾啊，没退休以前就想梦想。 Kuya tawian hawi swasa unema to asay hawi makantong kami to mag nangla. Nauhani tu sa amehcaan ko pikiro kunumako. No hati ni wamapasarag itini fusan incan kunya ika tuninian. Itini ama araw numita hati ni ay kutanang hati ni ay kurato nunya mato asay. 因为环岛这件事情，所以把他们全部的故事都放在一起。那其实也从这个环岛旅程到一个人生的旅程。Uya si utufaya amato asay mitalik to Taiwan arato hawi mafana ko cima-cima tuninian. Nanay hati niya pinangan nunya mato asay hawi mafana ko terus nya harateng tuninian. Ufing piengi. Itini Hawaii hawi umakapahay para itira umatatulungay itira utam lao maolip. Nikaw lira no hatini itira kamanga hawi chay to ka itini inyaro misa oma. No hatini hawi masaraka itu kamanga itira misakofa kutaya nangara tuninian. Mansa itini inyaro hawi awa itu ko misa omahay. Ni hakauliran hati ni witira asarika ka hawi mafana to ami harateng sama anu numita ami liput ami lulu kianu to asan ami sa omah sanay. Mo Hawaii para hawi umaka pahay para itira hawi iray kumisa omahay iray palire ay to alupan umatatulong ngayo kaulipan no tamlaw. We have the land, we still have the land, Aina. We still have Vai, the water, and we still have a lot of people who are in need of economic work to provide a way to survive. Itira hawi paruma samira tu tali hatira ay ko kakaanan no itira asariga ka o tali hanana hawi itini nantaw minsu lumanay ko kumanay. You know, to have 80 to 90% of our food coming from offshore
is a precarious position for our state, and we've all got to do our part to change that. Ira kurami parumaan mira hawi mafana samira samaan a paliwar. You're buying a box of vegetables straight from the farmer, so more of that dollar goes to the farmer instead of a part of that dollar going to the farmer and some going to fuel or to gas and all these transportation things that a lot of people really don't think about. Anini ay sa toa ka mga hawi maura tayra ikofa a matayar tuninian say kaura itini inero a misa oma. We have gotten a system down that's working for us and that it's meeting the needs of our community by providing this notion of returning people to the land and in doing it in a way that's providing living wage jobs, access to education, using land in a rural community for agriculture that's food-based, that's for local consumption, local distribution. And all these different things are being pulled into one. Misali mura samira tunu kulitungan hoa misu amwa hanana a fana tuninian. Itira hawi irai ko ahai as rangawan tuninian. Itia ho siawi hanana a finasaran hawi satu ay o mi halupai misa omahai ko urip nangra. Ira kura misa omahan mera hawi samira sanay ko kumaanay. Nikaw lira wani niya sa to ak mga hawi chay to katsat kopi sa omah nangira mafana ay to samira tanuki kayen. The notion that we would love to see replicated is that your ancestors were scientists. And the Hananui that they did back then, that constituted their technology. And if you look to them to then try to figure out your economic destiny, instead of having others tell you what it should be, there's a root of entrepreneurialism there, and there's a root of innovation there. Nikaw lira wani niya ka mga hawi salimula anya kuno kulitungan hoa kafana no riteng misa omah tuninian itini hawi ungaya a kitiraan a nero sanay. Ufing pingi. Salikura ito a nananangan tatengiran no mita hawi uralio no paliwan. Uraralio tuninan hawi pakanya ito mararumay, pakanya ito makasumay hanana aralio unian ko tatengiran no mita. Hati ni ay ko sa painin numako asimbon si Ufing kago. Harayom.夏天，部落风吹上碧海蓝天；冬天，部落风刮进青山绿水。欢乐的部落，我们带您去载歌载舞；打拼的部落，我们带您欣赏勤奋知足。一个让部落的风格打开您眼界的节目。每周五晚上10点，王洪恩的部落风带你放轻松啊！呼呼呼！Samahan ko tirang iso. Ising vaki halafin to ko adada ako tulo to alipay ko vaha ako masamanay hakia. Ako karorok nung nangaho no makiso. Magufo padangan ho. Hi. Lahok
umi tengah ai ko hakikak adada iso akato katalaw doon ko swal hato kakumando sa payo umama alah to umi tengah ai ko nini saka o kakinsaan ko mingata ai I cilahokan umingata ai tuci hakikakai zaruai masenga sakang umami kinsa jinglang yo mafaha hau I hakalong saan ko Viking masadak na ingapa ngusok to makfer I fali-falian matamaha ising hayata ngaayen ko pinangan puutan ko ngapa ngusok to faha ano rari saan ko faha taruhan atala pa ising yo mahalop ko Viking afali mi pawawa I fala mi senga saka ka inga ayay ko kachifalian hato malikatai ta maluan ko asasa wawa mafanato kamu umatalaway to chilar ko Viking kya hay umaulahay to manay maorib ko Viking ularuma no fala no tamlaw ukaulahan no Viking maorib saka ifala maorib ko Viking kabuto una fala no tamlaw mata tulong ko arafaf ko roma to no mita kuni ano malatafay I maaldafay aroma mataalif ko faru atuki hawi ano mataalif ko spat apor ano tuki kahalafin umamasenga kingra hachu wah katalawan ising daw iro imati ni kapanaan ko kaci adada ni lahok away ko pinang no kaci hakikak to ayaw umamasenga kita haw masamaan I matini maan hantu numita panayaw aka to karaw say ko mamatenga ko bitafingay atamdaw ano tangtek ko tirang iso say ko mamafilo no Viking kiso ano dadangja kiso jaluay michumol ko adada saka mapolong kita ami tiyosa tangay ko orip wawa mapolong mapana ka mo haw mi padang ko sefo to pararilay ami kapoto adalay mi kinsa to tirang maanhan nita hehehe pasifanaan ni Faki kamu papanan sao ano ira ko sa patire atiril to sapi paisingaw nga ay at sa ay pa atsa ko paisingay matama ay singhaw kumiswalan ako wah moto mafana ay to kiso kanguluan sa singsi avaki umaan kuya tos hananay umipat lang ay to aromanay to si atata ay kunini iraho ko ruma pinangano otoren no sefo ko citulungay patera to sa payo iruma hato mi paayaw kumando sa payo ung ayay to sa piata to hakika kunini wah saka irako mamipadang hato pasi ayaw to hakika ka adada ako watah tata nga ayatsa mangalay kako maadah ikur hawi mamipadang kako to atadaay malzas uya mipadangay ko pipadang ako ayay awawa kiso mafanato kamu今天没唐三藏就别想拉 K 是牛老大交出唐三藏，否则在下是非白骨精，系为公主明白雪，大家可要非我愿，望有英雄救我出。包在我身上 ，Hello， 呼叫天兵天将。你是白雪？愿你帮派毒品让你脱胎换骨。
姐姐，什么时候开始？可以开始了，就叫他们过来，快点接好，给我。来，快点，后面的青年，快点。好，来讲一下。好，你现在看这个舞台这条线，对不对？等一下呢，你们表演完的时候呢，全部呢从右边这样出去。就是你们唱完那鲁安都一样后扬那一句话的时候，我从那边出去，有没有听到？有。好，来，你唱一遍那个部分来。那鲁安都预备唱。Sa alva